ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मु प्लस 2 सेकेंड आर्ट्स पिला मानन को पाई लॉजिक रो गोटे सुंदर वीडियो नै आसी। पिला मन देखो 25 तारिख दिन हम लॉजिक रो फाइनल एग्जाम अछि ताको आखिया को रखी आज मु किछि बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिवि। विगत दिन मानकर मध्य एमसीक्यू क्वेश्चन छाडितिली पिला मन को द्वारा बहुत आदृत होइतिला एवं ये क्वेश्चन गुड़िक पिला माने प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड निश्चय या भितर किछि एमसी क्वेश्चन परीक्षा आसीबो। प्रथम क्वेश्चन कहिछि केउ संस्थान रो सिद्धांत सदर्थक होई परिबो ना। एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा सबले आसे। प्रथम संस्थान, द्वितीय संस्थान, तृतीय, चतुर्थ। उत्तर पिला मन होछि द्वितीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जीवा से कहिछि केउ संस्थान रे सिद्धांत सर्वदा विशेष होइता है। जे केउ संस्थान रे सिद्धांत सर्वदा विशेष होइता है। प्रथम संस्थान, द्वितीय संस्थान, तृतीय, चतुर्थ। उत्तर होछि तृतीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन शेषारे केउ न्याय रूप को साक्षात रूपांतरित होई परिबो। शेषारे दंतेश होछि बारबारा सेलेरेंट डारी फेरियो। उत्तर होछि सेलेरेंट। नेक्स्ट देखो पिला माने डी क्वेश्चन जिबा केउ प्रकार द्विसंगिक जुक्तिर निरसन नियम होई परिबो। जटिल भावात्मक, जटिल निषेधात्मक, सरल भावात्मक, सरल निषेधात्मक। उत्तर होछि जटिल भावात्मक। केउ संस्थान रो आ एक सिद्धांत होई परिबो। आ प्रथम संस्थान, द्वितीय संस्थान, तृतीय, चतुर्थ। उत्तर होछि प्रथम संस्थान। केउ तर्कवाक्य चतुर्थ संस्थान रे को हेतुवाक्य होई परिबो नाही। आ तर्कवाक्य, ए तर्कवाक्य, ओ ई। उत्तर होछि ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन केउंडी संयोजक फलन संयोग चिन्ह पिला माने मझिरे बिंदु थिबो। एटा होछि थर्ड आयोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जेतबेले गोटी अभिव्यक्तिर मूल्य तत्सनित चलर मूल्य उपरे निर्भरशील हुए ताको कोन कहा जाय। सत्य सारणी, सत्य फलन, स्थिरांक, चल। उत्तर होछि सत्य फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आलोचना करबा बरफ जल जल तरल अतएव बरफ तरल। एटा की प्रकार दोष होता है। दुष्टाचरण, समाहार, असमाहार, उपाधि दुष्ट। उत्तर होछि उपाधि दुष्ट दोष। केउ तर्कशास्त्रविद प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रो तीनोटी लक्षण विषय रे कहितले। अरिस्टोटल, सॉक्रेटिस, सीआई लुइस। उत्तर होछि सीआई लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन युक्त वियोग गुणन हरण इजिकल टू बीजजक आपादन आदि चिन्ह गुडी को कोन कहा जाय। स्थिरांक ना चल ना संयोग। उत्तर होछि स्थिरांक। ओ तर्कवाक्य रो समवर्तित संभवपर नुहे मात्र ओ तर्कवाक्य रो कोनोसी सिद्धांत यदि ग्रहण करा जाय तले की प्रकार दोष हबो। उत्तर पिला मन होछबो ओ थाडाई ओ तर्कवाक्य रो समवर्तन जनित दोष। नंबर ए मिलिंगर केउ परीक्षामूलक पद्धति को परिसंख्यान पद्धति कहा जाय। जे मिलिंगर केउ परीक्षामूलक पद्धति को परिसंख्यान पद्धति बोली कहा जाय। अन्वय, व्यतिरेके, सहचारी, परिशेष। उत्तर होछि सहचारी परिवर्तन पद्धति। केउटी केउ पद्धति रे अन्वेक्षण दोषर आशंका रहिछि। अन्वय पद्धति, व्यतिरेक पद्धति, संयुक्त, सहचारी। उत्तर होछि सहचारी परिवर्तन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ तर्कशास्त्रविद परीक्षणमूलक पद्धतिर नामकरण करिसंती। मिल, अरिस्टोटल, डॉक्टर व्यान। उत्तर होछि मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ परीक्षण पद्धति गोटे आविष्कार पद्धति अटे। अन्वय, व्यतिरेके, संयुक्त, सहचारी। उत्तर होछि पिला माने अन्वय पद्धति। नंबर क्यू पिला माने क्वेश्चन कहिछि केउ पद्धति नियत कारण क्षेत्र रे प्रयोज्य होई पारे। नियत कारण क्षेत्र रे व्यतिरेके, संयुक्त, सहचारी परिवर्तन पद्धति। उत्तर होछि सहचारी परिवर्तन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ पद्धति सहजातीय कार्य सम्मिश्रण क्षेत्र रे प्रयोग होई पारे। अन्वय पद्धति, व्यतिरेक पद्धति, संयुक्त, परिशेष। उत्तर होछि परिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय अनुमान रे केतोटी सोपान रहिछि। प्रथम, तीनोटी, चारोटी, पांचोटी, छटी। उत्तर होछि पांचोटी।
ଯୋଗ ସାଧନା ଲବ୍ଧ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀମାନେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ନମ୍ବର ୟୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କର୍ମଯୋଗ ନା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ଫେସାପ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ? ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ। ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ବୋକାଡର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କ'ଣ? ବୋକାଡର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ? ନା ଡକ୍ସାମସ୍କ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡସ୍କାମସ୍କ। ଏକ ଜଟିଳ ଦ୍ୱିସଙ୍ଗିକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ହେବ ନା ବୀଜଯୋଗ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀଜଯୋଗ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡାରାପ୍ଟିକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ? ବାରବାରା, ସେଲାରେନ୍, ଡାରି, ଫେରିଓ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଡାରି। ଯେଉଁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ଅବୟବ ତ୍ରୟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ତର୍କବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ? ମିଶ୍ର ନା ନିରପେକ୍ଷ ନା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ଗ ଘ ହୁଏ, କ ଖ ହୁଏ ଅତଏବ ଗ ଘ ହୁଏ, এটা কি ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ବୀଜଯୋଗ ନିରପେକ୍ଷ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ। ନିମ୍ନ ଯୁକ୍ତିରେ ଥିବା ତର୍କଦୋଷର ନାମ କ'ଣ? 2 ଓ 3 ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ, 2 ଓ 3 5, 5 ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ, এটা ହେଉଛି କୋଉ ଦୋଷ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମଷ୍ଟିକରଣ ତର୍କ ଦୋଷ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୀଜଯୋଗ ଫଳ ନଟେ? ମନୋକ୍ତ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର 2y ଓ ଭି ଫ। ଫ ଆପାଦନ ଫ କେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ? ଏ ଯୋଉ ଆପାଦନ ଫଳନ ସୂତ୍ର କିସ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଟା ଥିବ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେବ ମିଥ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହିଁ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 2y, ପ ସତ୍ୟ ହେବ, ଫ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିଜର ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ନକରି କଥା କି ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜ୍ଞାନୀ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଯୁକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କି ପ୍ରକାର ତର୍କ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ? ଆପ୍ତଦ୍ୱୟୀ, ଲୋକୋତ୍ତେଜକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ତଦ୍ୱୟୀ ତର୍କ ଦୋଷ। ବର୍ଗମୂଳଟା ପିଲାମାନେ କୋଉ ଚିହ୍ନଟି? ବର୍ଗମୂଳ ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟାତ୍ମକ ନା ମୌଳିକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟାତ୍ମକ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ 3ଟି ପଦ ରହିବା କଥା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିରେ 4ଟି ପଦ ଯଦି ରହିବ କି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ହେବ? 4ଟି ପଦ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ହେବ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଧାନୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୱୟ, ବ୍ୟତିରେକ, ସଂଯୁକ୍ତ, ପରିଶେଷ? ଦ୍ୱିଧାନୟ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ? ବ୍ୟତିରେକ, ସଂଯୁକ୍ତ, ପରିଶେଷ, ଅନ୍ୱୟ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟତିରେକ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ନା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ନା ସଂଯୁକ୍ତ ନା ସହଚାରୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ପରିସର ସୀମିତ ଅଟେ? ପି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ପରିସର ସୀମିତ ଅଟେ? ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଘଟଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଘଟଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୌକିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉଦାହରଣ ବେଶୀ ଦରକାର। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ସଂଯୁକ୍ତ,
असहचारी परिवर्तन पद्धति उत्तर पिलामान होची अन्वय पद्धति। न्याय दर्शन रे केतोटी प्रमाण स्वीकृति लाभ करियोची न्याय दर्शन रे 4 5 6 7 उत्तर होची 4। कहा को पंच बयबी न्यायर तर्कवाक्य रूपे विवेचना करा जाए प्रतिज्ञा हेतु कारण निगमन उत्तर होची निगमन। लास्ट क्वेश्चन पिला माने केउ ग्रंथ एकाधार रे एक जीवन शास्त्र धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र बोली कहा जाए रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता उत्तर होची श्रीमद् भागवत गीता। देखो पिला माने वर्तमान बहुत गुड़िए बछा बछा क्वेश्चन आलोचना कली जहाँकि परीक्षा आसवा सुनिश्चित। जदि पिला माने वीडियो भल लगे लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो सांग निश्चय शेयर करिवो।